हेलो एवरीवन +3 4 सेमिस्टर हिस्ट्री ऑनर्स तुम कोर पेपर 8 9 10 रो मोस्ट इंपोर्टाट लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं कि आसी आज क्लास रे देखमा आमे तुम हिस्ट्री रो तुम जेन मेजर 8 9 10 रहला सेनर मोस्ट इंपोर्टाट सिलेक्शन लॉन्ग क्वेश्चन आज क्लास रे आमे देखमा। तो जेन माने भी हमर चैनल के सब्सक्राइब नहीं करी हमर चैनल के सब्सक्राइब कर दियो। तुम सांग मन संगे ई वीडियोटा शेयर कर दियो कि से माने भी जानि पारबे हिस्ट्री रो में तुमर 8 9 10 पेपर 8 9 10 रो इंपोर्टाट लॉन्ग क्वेश्चन माने। तो फास्ट आम देखा मेजर 8 जेनटा कि तुम आधुनिक पाश्चात्य जगतर अद्भुदय। तो फास्ट जी तुम गौरवमय विप्लव पर इंग्लैंड रे संसदीय राजतंत्र विकास एवं वैशिष्ट्य गुड़िक आलोचना कर। नेक्स्ट 1700 शताब्दी यूरोप रे इंग्लैंड विप्लव पर दायी सामाजिक अर्थनैतिक और राजनैतिक संकट गुड़िकर विश्लेषण कर। नेक्स्ट अच्छे तुम 1700 शताब्दी रे इंग्लैंड रे राजनैतिक शक्ति किपरि भूस्वामी श्रेणी ठारू बोर्जुआ श्रेणी हाथ को गला तार उपरे डिस्कसन करब बा तार उपरे आलोचना करब। 1800 शताब्दी रे यूरोप रे स्वेच्छाचारी शासनर विभिन्न रूपगुड़ी को परीक्षा कर। 1800 शताब्दी रे जेन यूरोप रे स्वेच्छाचारी शासनर विभिन्न रूपगुड़ी को सेठारे डिस्कसन करब। नवजागरण ठारू 1700 शताब्दी पर्यंत विज्ञान रो विकास धारा चिन्हट कर। नवजागरण ठारू 1700 शताब्दी पर्यंत विज्ञान विकास धारा उपरे चिन्हट कर। यूरोपीय समाज एवं दर्शन उपरे न्यूटोनियन विप्लवर प्रभाव मूल्यांकन कर। आधुनिक विज्ञान किपरि यूरोप रे चर्चर पारंपरिक क्षमता को चैलेंज करिथिला से उपरे डिस्कसन करब। वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकास रे फ्रांसिस बेकन एवं तांकर नूतन पद्धतिर अवदान विषय आलोचना कर। डिफाइन मर्कांटिलिज्म यार उत्पत्ति एवं विभिन्न यूरोपीय देश में यार प्रसार विषय वर्णना कर। विश्व इतिहास रे अमेरिकीय विप्लवर कारण एवं गुरुत्व आलोचना कर। इंग्लैंड रे विप्लव एवं शिल्प विप्लवर सूत्रपात मध्य संपर्क को वर्णना कर। इटा रहा पे तुम पेपर 8 जेनटा कि तुम आधुनिक पाश्चात्य जगतर अद्भुतर इंपोर्टाट लॉन्ग क्वेश्चन एतकी लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ी जो आराम से तुम्हें सब लॉन्ग क्वेश्चन कवर कर पारदेव। तुम कोर पेपर 8 रु एतकीटा मोस्ट इंपोर्टाट लॉन्ग क्वेश्चन जाऊँचे। तो आखिर हमें नेक्स्ट देखमा तुम मेजर पेपर 9 जेनटा कि तुम रोचे हिस्टरी ऑफ इंडिया मुगल इंडिया जेनटा कि तुम रोचे 1526 1750। तो सेठारे तुम फास्ट क्वेश्चन रहा मोगल मानक आगमन पूर्वर भारत में राजनैतिक एवं अर्थनैतिक अवस्था आलोचना करंतु। मोगल मानक आगमन पूर्वर भारतर राजनैतिक एवं अर्थनैतिक अवस्था आलोचना करंतु। प्रारंभिक मोगल जुगरे युद्ध उपरे अग्नि अस्त्र एवं गुली बारूद प्रजुक्ति विद्या प्रभावर विश्लेषण करंतु। बुझीगला। तार नेक्स्ट अच्छे तुम शेर शाह सूरी द्वारा प्रवर्तित प्रशासनिक एवं राजस्व संस्कार एवं से गुड़िकर दीर्घकालीन प्रभाव मूल्यांकन कर। नेक्स्ट अच्छे मोगल माने किपरि राजपूत एवं अन्यान्य आदिवासी गोष्ठी को सेमानंकर समांत वर्ग रे अंतर्भुक्त कले ताहा आलोचना कर। माने मोगल माने केन्ताकरी तांको राजपूत एवं अन्यान्य जेन आदिवासी गोष्ठी को सेमानंकर वर्ग रे अंतर्भुक्त कले से बाबद आलोचना कर बोली कहूँ। मोस्ट इंपोर्टाट से क्वेश्चनटा। नेक्स्ट शिवाजी अधीन मराठा मानकर उत्थान एवं परे पेशवा मानक अधीन से शक्तिर संप्रसारण को चिन्हट कर। जमीर सॉरी जमीदार एवं कृषक मानक भूमिका उपर ध्यान दे मोगल काल रे भूमि अधिकार एवं राजस्व प्रणाली के विश्लेषण कर। नेक्स्ट अच्छे पिले तुम मोगल जुगरे प्रमुख वाणिज्य पथ एवं आभ्यंतरीण तथा विदेशी वाणिज्यर धारा वर्णना करंतु। नेक्स्ट मोगल भारत में सहरांचल केन्द्र हस्तशिल्प एवं प्रजुक्ति विद्यार विकास परीक्षा करते। इंपोर्टाट अच्छे माने मोगल भारत में सहरांचल केन्द्र हस्तशिल्प एवं से प्रजुक्ति विद्यार विकास केन्ता कराइता तार उपरे गोटे तुम तीक्ष्ण टिप्पणी लिखबार बागिर लिखवा। मोगल एवं राजपूत चित्रकालर विषय वस्तु एवं दृष्टिकोण तुलना एवं पार्थक्य करते। माने मोगल एवं राजपूत चित्रकालर से कालर विषय वस्तु एवं तार दृष्टिकोण के तुलना करब एवं पार्थक्य करी जेनटा जेन क्वेश्चन तुमको जेन टाइप आसिका क्वेश्चन से ऊपर तुम सेटारे आंसर लिखब। मोगल मानक अधीन धार्मिक सहनशीलता एवं सुलह इकुल नीति एवं
ସୁଫି ରହସ୍ୟବାଦୀ ତଥା ବୈଷୟିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପର ପ୍ରଭାବ ଆଲୋଚନା କର। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ରହିଲା ତୁମର ପେପର୍ 9 ଯେନ୍ଟାକି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଗଲ ଇଣ୍ଡିଆ ବିଷୟରେ ଯେନ୍ଟାକି ତୁମର ରହିଲା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 10ଟା ଏତିକି 10ଟା ଭିତରୁ ଯଦି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିକି 10ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯାଉଛ ତ ତୁମେ ଅଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିବାର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଚାନ୍ସ ଅଛି। ତ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଏଖେନ୍ ଦେଖ୍ମା କୋର୍ ପେପର୍ ତୁମର ମେଜର ପେପର୍ 10 ଯେନ୍ଟା ଥିଲା ତୁମର ଐତିହାସିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଓ କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ ଐତିହାସିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଓ କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ। ତ ପିଲାମାନେ ଯେନ୍ମାନେ ବି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରବାର୍ ଲାଗି ଚାହୁଁଛ ତୁମର ପେପର୍ 8 ପେପର୍ 9 10ର ବୁକ୍ PDF ଅଲରେଡ଼ି ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛେ। ଯେନ୍ମାନେ ବି ବୁକ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିକିରି ପଢ଼ବାର୍ ଲାଗି ଚାହୁଁଛ ଯେନ୍ମାନେ ବି ବୁକ୍ ମାନେ ଯଦି କାହାର ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ନି ମିଲ୍ବାର୍ କି ପରଚେସ୍ ନି କରି ତ ଟେନସନ୍ ନେବାର୍ ନିନ ଅଲରେଡ଼ି ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ତୁମର ପେପର୍ 8 9 10ର 9ର କିଛିଟା ୟୁନିଟ୍ ଅଛି କିଛିଟା ୟୁନିଟ୍ ନି ନା फिर भी तुम पेपर 8 9 10 पेपर 8 9 10ର ବୁକ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାର୍ବ ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଅଲରେଡ଼ି ସେଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଛନ୍ ପିଲାମାନେ ସେଠାରେ ଯେତ୍କି ବି ଅଛନ୍ ସେମାନେ ତୁମର ବୁକ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିକିରି ଅଲରେଡ଼ି ତାଙ୍କର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଜାରି ରଖିଛନ୍। ଯେନ୍ମାନେ ବି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିକିରି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରବାର୍ ଲାଗି ଚାହୁଁଛ ସେମାନେ ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଅ। ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଅଛେ। ତୁମେ ସେଠାରେ ଯାଇକିରି ତୁମର ହିଷ୍ଟ୍ରିର ପେପର୍ 8 9 10 ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାର୍ବ ୱିଥ୍ ନୋଟ୍ସ ଗାଇଡ଼ PDF ଯେନ୍ଟା ଯେତେ ଖଣ୍ଡେ ଯେନ୍ଟା ଆଭେଲେବୁଲ୍ ମାନେ କରାଯିବା ତୁମେ ସେଠାରୁ ତୁମେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିକିରି ପଢ଼ିପାର୍ବ। ତ ଯେନ୍ମାନେ ବି ଯେଠାରେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିକିରି ପଢ଼ବାର୍କେ ଚାହୁଁଛ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛେ ଯାଇକିରି ଆରାମସେ ପଢ଼ିପାର୍ବ। ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ମୁଇଁ ତୁମର ହିଷ୍ଟ୍ରିର ଯେନ୍ ପେପର୍ 8 9 10ର ଯେନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛେ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ PDF ବି ମୁଇଁ ସେ ଜାଗାରେ ସେଣ୍ଡ କରିଦେବି। ତୁମେ ସେଠାରେ ଆହୁରି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସେଠାରେ ତୁମେ ଲେଖିପାର୍ବ। ତ ଇତାର ତୁମର ଐତିହାସିକ କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀର ଫାର୍ଷ୍ଟ ରହିଲା ତୁମର ଇତିହାସର ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ କର ଏବଂ ଆଧୁନିକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏହାର ପ୍ରକୃତି ଓ ପରିସର ଆଲୋଚନା କର। ତାରପରେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଇଜ୍ ଏ ସାଇନ୍ସ ନୋ ଲେସ୍ ଆଣ୍ଡ ନୋ ମୋର୍ ଇତିହାସ ତାର ଉପରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରବାର୍ ଲାଗି କହିଛି। ଇତିହାସ ଏବଂ ନୈତିକତା ସମ୍ପର୍କରେ ବିବୃତ୍ତି ସମାଲୋଚନାମୂଳକ ଆଲୋଚନା କର। ଇତିହାସ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଏବଂ ଆରବୀୟ ଧାରଣାର ତୁଳନାତ୍ମକ ଆଲୋଚନା କର। ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀକ୍ ଇତିହାସ ଲିଖନ ପରମ୍ପରାରେ ହୋର୍ଡସ୍ ଏବଂ ଥୁସିଡାଇଡ୍ସଙ୍କ ଅବଦାନ ଆଲୋଚନା କର। ନେକ୍ସଟ ପଲିନିୟନ୍ ଲିଭିନ୍ ଏବଂ ଟାସିଟସ୍ଙ୍କ ବିଶେଷ ସନ୍ଦର୍ଭରେ ରୋମୀୟ ଇତିହାସ ଲିଖନ ପରମ୍ପରା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କର। ଇତିହାସ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଇତିହାସ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅନ୍ତଃଶୃଙ୍ଖଳିତ ସମ୍ପର୍କ ବିଶ୍ଳେଷଣ କର। ଇତିହାସ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର। ଅତୀତର ପୁନର୍ଗଠନରେ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରେ ତାହା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିବ। ଐତିହାସିକ କାରଣବାଦ ଧାରଣାର ପରୀକ୍ଷା କର। ଜଣେ ଇତିହାସକାରଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରଣ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନା କରିବା କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ତ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବ। ମୌଖିକ ଏବଂ ଦୃଶ୍ୟମାନ ରେକର୍ଡଗୁଡ଼ିକର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଇତିହାସରେ ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ କ'ଣ ନିରପେକ୍ଷତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କର। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ରହିଲା ତୁମର ହିଷ୍ଟ୍ରିର ପେପର୍ 8 9 10ର ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତ ତାର PDF ଆଉ ତାର ବୁକ୍ ଗାଇଡ଼ ନୋଟ୍ସ ଯାହା ହେଲା ସବୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛେ। ବୁକ୍ PDF ତ ଅଲରେଡ଼ି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛେ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେଇଯିବା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି। ତ ଯେନ୍ମାନେ ବି ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେବା ନି ହେଇ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛେ ଯାଇକିରି ଜଏନ୍ ହେଇଯାଅ। ସବୁ ଷ୍ଟଡ଼ି ମେଟେରିଆଲ୍ ଖାଲି ତୁମର ହିଷ୍ଟ୍ରି ବୋଲିକିରି ନି ତୁମର ଏଖେନ୍ କେନ୍ତାକେ ଜି କାଣା ଅଛି ଜିର ବି ତୁମର ଏଖେନ୍ ତୁମର ହେଲା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପେପର୍ ମାନେ ବି କେନ୍ତା ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରାହେଉଛେ ସେ ସବୁ ଜିନିଷର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସବୁ ପାଇବାର୍ ଲାଗି ତୁମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଜଏନ୍ କର। ଆଉ ଯେନ୍ମାନେ ବି ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନି କରି ଟେଲିଗ୍ରାମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନି କରି ତ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଦିଅ।